बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम बहुत ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले कि मैं ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनसे गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की जो सबसे पहली खबर है वो VTC टैक्सी से मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना के अंदर और स्पेन के दीगर इलाकों में भी रेगुलर टैक्सी के साथ साथ जो है VTC टैक्सी का जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और VTC टैक्सी जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से काम करती हैं, जिनमें ऊबर भी है, जिसमें काबीफाई है, जिसमें बोल्ट है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है एल्युमिनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27 कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। और भी जो है वो कंपनियां हैं कि जो इस तरह से काम कर रही हैं। और ये कंपनियां जो हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रेगुलर टैक्सी सेक्टर से बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी रेगुलर टैक्सी सेक्टर वाले लोग जो है वो जहाँ से चाहे मर्ज़ी से सवारी उठा सकते हैं, उनको कोई हाथ दे वो रोक सकते हैं। लेकिन VTC सेक्टर जो है इसको ये सहूलत हासिल नहीं है। ये सिर्फ जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से काम करेगी और जैसे ही इनको जो है राइड मिलेगी ऑनलाइन तो इसके ऊपर जाकर ये जो है वो मुतलका पते के ऊपर जो है वो सवारी को उठा सकेंगे और जहाँ तक उनका मामला होगा वहाँ पर जाकर छोड़ देंगे और उसके बाद जो है फिर अगली राइड का इंतज़ार करेंगे। हो ये जो है दोनों टैक्सी सेक्टर्स के अंदर बहुत अरसे से चपकलच चल रही है और बहुत से मामलात हैं कि जो हल तलब है। इसके ऊपर जो है रेगुलर टैक्सी सेक्टर ने मुतअद्दिद मरतबा हड़तालें भी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि उनका ये मामला है कि उनके जो है टैक्सी लाइसेंस करना बहुत मुश्किल है, फिर इसी तरह से उनका लाइसेंस ख़रीदना भी जो बहुत ही मुश्किल है। तो लिहाजा इस सूरत में जो है एक ऑनलाइन टैक्सी जो है को इस तरह से इजाज़त दे दी जाए कि वो सिर्फ उसके पास जो है वो टैक्सी का जो लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है और बे जो है टाइप का जो है वो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, सिर्फ 2 साल उसका जो है पुराना होना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर वो टैक्सी जो है वो चला सकता है। तो इसके ऊपर बारहा दफ़ा जो है टैक्सी सेक्टर वालों ने एहतजाज किया। इसके मुकाबले में VTC सेक्टर वालों ने भी अपने हकूक़ के लिए मुतअद्दिद मरतबा जो है वो स्ट्राइक की हैं। लेकिन अब ये मसला हुआ है कि अब यहाँ पर आकर जो है बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सख्त ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर जो है गुज़िश्ता दिनों में 50 से ज़ायद गाड़ियों को जो है कंट्रोल किया गया है और उनमें गाड़ियों को रोक कर उनको जो है उनकी सर्विस से मना कर दिया गया है। और सिर्फ सर्विस से मना नहीं किया गया बल्कि उन गाड़ियों को जुर्माने किए गए हैं, जो 4001 जो है यूरो जुर्माना है कि जो फ़ी गाड़ी को किया गया है। और उनकी सर्विस भी जो है सड़क के ऊपर वो मुअत्तल कर दी गई है और उन गाड़ियों को जो है वो क्रेन यानी ग्रुआ मंगा कर जो है उसको वहाँ से उठाया गया है। और उनके अंदर अगर सवारियाँ मौजूद थी तो रेगुलर टैक्सी सेक्टर की जो है टैक्सियाँ मंगवा कर उसके अंदर जो है उनको बिठा कर जो है सवारियों को रवाना कर दिया गया है। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो VTC सेक्टर टैक्सी सेक्टर है इसकी आड़ में जो है बहुत से इल्लीगल जो है वो टैक्सियाँ चल रही थी और बहुत अरसे से चल रही थी, जिनके पास जो है वो इजाज़तनामे नहीं होते थे। और यही वजह बनी है मेन के जो इस वक्त टैक्सी वालों के, क्योंकि पिछले दिनों भी जो यहाँ पर इनका कंट्रोल हुआ था तो उसमें मुतअद्दिद टैक्सियाँ ऐसी पाई गई थी कि जो यानी कि 23 को चेक किया गया था, जिनमें से 20 टैक्सियाँ ऐसी थी कि जो बग़ैर लाइसेंस और इजाज़त के चल रही थी। इनमें से मुतअद्दिद ड्राइवर जो थे वो नशे के एडिक्ट पाए गए थे, यानी नशा कर रहे थे, तो उनके नशे के टेस्ट भी पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद जो है वो अब इंतज़ामिया ने इनके ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन शुरू किया है। और इस ऑपरेशन में जो है उन लोगों के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो बाकायदा जो है इजाज़तनामे के साथ और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो लोग जो है वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनको पामाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है वो बहुत बुरी खबर है। और यही वजह है कि ये जो है ये जुर्माने उनको किए गए हैं।
نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ دوسری خبر ناظرین محترم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لا جونکیرا کتالونیا میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک 33 سالہ پاکستانی جو ہے اس کو پولیس نے چیک کیا تو اس کے پاس اٹالین پاسپورٹ نکلا، اور اٹالین پاسپورٹ وہ ہے تو جعلی تھا، لیکن پولیس کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ جعلی جو ہے پاسپورٹ ہے اس کے پاس اٹالیا کا، اور وہ اتنا ایکوریٹ قسم کا جو ہے وہ اس کے اندر فورجری کی گئی تھی کہ وہ پولیس کے لیے جو ہے وہ پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جب پولیس نے اس کو چیک کیا ہے تو جو اس پاسپورٹ کا حامل جو فرد تھا وہ جو ہے وہ گھبرا گیا، اور اس کی گھبراہٹ اس قدر اس کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ کوئی بھی صحیح جواب دینے سے قاصر رہا، جس پر پولیس کو شک ہوا، اور پولیس نے اس 33 سالہ پاکستانی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے پاسپورٹ کو جب چیک کیا گیا تو وہ یہ پتہ چلا کہ وہ پاسپورٹ جعلی ہے، اور وہ کسی اٹالین کا نام پر جاری ہوا پاسپورٹ تھا کہ جس کو جو ہے وہ انہوں نے جعلی طریقے سے اس کا جو ہے پاسپورٹ بنایا تھا، تو اس کے اوپر یہ پاکستانی جو ہے یہ گرفتار ہو گیا ہے۔ تیسری خبر بھی جو ہے وہ بہت افسوسناک اس اعتبار سے ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالنسیا جو اسپین کا ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے وہ بہت ہی ہولناک قسم کا سیلاب آیا تھا کہ جس میں گاڑیاں جو ہے وہ اسی طرح بہہ گئی تھی کہ جیسے کھلونے پانی کے اندر بہتے ہیں، تو متعدد گاڑیاں جو بہہ گئی، اور ان کو جو ہے وہاں پر ایک علاقے کے اندر اکٹھا کیا گیا تھا، اور ان علاقے میں اکٹھا کر کے اس کا ایک ڈھیر جو ہے وہ وہاں پر گاڑیوں کا لگا ہوا تھا۔ تو وہاں سے اب یہ خبر آئی ہے کہ کم از کم وہاں پر 100 کے قریب، 100 سے بلکہ زائد گاڑیاں جو ہے وہ چوری ہو گئی ہیں، اور ان کے پرزے نکال کر جو ہے ان کو آن لائن فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے 35,000 یورو مالیت بنتی ہے کہ جو ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ان گاڑیوں کے نکالے گئے پارٹس کو جو ہے وہاں پر ڈسپلے کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ وہاں پر بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ناظرین محترم بہت ہی خوفناک قسم کا معاملہ ہوا ہے کہ ایک تو لوگ اجڑے ہوئے تھے، ان کی گاڑیاں تباہ ہو گئی تھی، اور ان کی گاڑیاں جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی، اور ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ توڑا گیا، اور توڑ کر ان کے اندر سے پرزے نکال لیے گئے ہیں۔ پولیس جو ہے اب اس چوری کے معاملے کے اندر جو ہے ملوث لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔